heboh. Oh my god. Nanti dimarahin AA lagi. Kita berduduk-duduk di sana. Ya. Oke guys, bahagia itu sederhana. Melihat miniors ini begitu semangat. Hujan pun mereka lalui demi gue Kesuma Rekon. Luar biasa.
Jangan lupa bahagia guys. Tunggu goes kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus kita ya. Niniors goes tipis. Bahagia, sehat salawasna. Dadah.